apostol o Ebanghelista. Si San Juan Ebanghelista, anak ni Zebedeo, o giisip nga igagaw ni Jesus. Usa siya ka mangingisda sa kadagatan sa Galilea. Uban siyang igsuon nga si Santiago, ug siyang amahan nga si Zebedeo, ug ang iyang katimbang nga si Simon, si Juan ug iyang igsuong mga sumusunod kaniadto ni Juan nga magbubunyag. Ug nahimong sumusunod ni Jesus. Gibiyaan ni Juan ang pagkamangingisda ug nisunod kang Jesus. Usa siya sa mga disipulo ni Kristo hangtod sa iyang kamatayon sa krus. Taliwala sa panahon sa pagkabanhaw o pagsaka sa langit ni Jesus, si Juan mipauli sa ilang balay uban ni Pedro. Sa pagkakita ni Jesus sa baybayon, si Juan ang unang nakaila kaniya. Nagsangyo si Juan sa Jerusalem o sa Efeso, diing daghang ang mga tao nga nakabig og nagbag-o. Nagpuyo siya og taas sa kinabuhi og namatay sa natural nga hinungdan ni adtong tuig 99. Palihog manindog ang tanan alang sa pasiunang awit. Magkatigom ta sa iyang alam, sana tong tanan makiguban. Usa ta sa iyang hugma, kalinaw maangkunta. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Welcome home. Malipayon nga pagbalik dinhi sa inyong minahal nga alma mater, Mother of Mercy Academy. Diin inyong gipanagsaluhan ang inyong mga kalipay, mga excitement, niadtong mga estudyante pa kamo, niadtong giumol pa kamo, nga bisan sa daghang mga challenges sa kinabuhi, nahimong malipayon gihapon ang inyong pag-eskwela tungod kay naaman mo'y mga friends, naamoy mga classmates. And today, you are here again, together, reminiscing all those great times of friendship. Aron mahimo kitang takos nining atong pagsaulog karon, ato unang hinulsulan ang atong mga kasalanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon kay nakalapas sa kog dako yamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Sa wala pagbuhat sa ngayan nga buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuya ko kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos. O kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
Himaya sa Dios didto sa kahitasan. Magampo kita. O Dios, pinagi ni San Juan nga apostol, gipadayag mo kanamo ang mga tinaguan sa imong pulong. Itugot nga masabot namo pag-ayo pinagi sa pagampo o palandong ang giayo niya pagtudlo kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi nga diha ang daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita og nahikap gayud. Sa diha nga gipadayag na ang maong kinabuhi, nakita namo kini. Busa nagmatuod kami niini og gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa amahan o gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang nakita og nadungog namo aron kamo uban kanamo mahiusa sa amahan ug sa iyang anak nga si Hesukristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayud ang atong kalipay, ang pulong sa Ginoo. Magsadyaw tang mga maayong tao, diha sa Ginoo. Magsadyaw tang mga maayong tao, diha sa
Pasadya ang yuta, palipay ang daghang mga pulo, ang mga panganod ug kangitngitan, nagalibot kaniya. Ang katarong ug hukom, mao ang gibarugan sa iyang trono. Ang kabukiran milanay, ingog talo at tubangan sa Ginoo. At tubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagsangya sa iyang katarong, ug ang kanasuran nakakita sa iyang himaya. Ang kahayag mi banagbanag alang sa matarong, ang kalipay alang sa maligdong o kasing-kasing. Paglipay diha sa Ginoo kamong mga matarong, ug pasalamati ang iyang balaang ngalan. Magsadya untang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa unang adlaw sa semana, si Maria Magdalena midagan og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Jesus. Og gingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo og wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro, ang laing tinun-an, nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an, mas kusog nga midagan kay kang Pedro. Og nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya, og iyang nakita ang panapton nga lino. Apan, wala siya mo sulod. Imiabot si Simon Pedro sunod kaniya, og mididitso ngadto sa lubnganan, og nakita niya didto ang panapton nga lino, og ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kanatong tanan og Merry Christmas. Akong dakong kalipay sa pag-welcome kaninyo
o nalipay usab ako nga daghan kaayo ang misimba sa pagsugod nining inyong activity. O so far, sa akong experience, this is the largest ever in my masses during alumni homecomings. Nga daghan kaayo ang isulod sa simbahan. Makamisa man pugog mga alumni homecoming sa uban mga parokya. Pero dunay lahi nga feels o vibe karon tungod kay lahi gyud ni mga taga Barubo kay mingawon sila sa ilang alma mater o magsugod ang ilang mga kalihukan diha sa Santos nga Misa o kaha diha sa pagsimba. Palakpakan nato ang tanan. Congratulations, and I truly commend and appreciate you giving an emphasis and importance on the celebration of the Mass. Sa dili pa nako ipadayon ang akong humili, ako kamong ipahibalo nga karon nga adlaw tuod atong gisaulog ang kapistahan ni Saint John the Apostle, the Evangelist, and Presbyter. So dunay tulo ka mga titulo nga naila o attributed to John. Pero kini si San Juan, mao kini siya ang usa sa mga apostoles ni Jesus, anak ni Zebedeo. Mao kini sila ang mga una nga gitawag ni Jesus. Si Pedro, si Juan, o si Santiago nga mga anak ni Zebedeo. Sa katapusan, naila siya nga ebanghelista. Kanang ebanghelista mo na ang manunulat sa atong upat ka ebanghelyo, upat ka versions sa ebanghelyo. Matthew, Mark, Luke, and John. So si San Juan. Unya sa ilang tulo, sa ilang upat nga mga manunulat, ang kang San Juan gitawag ni siya og high theology, o ang iyang image rin ni Juan mao kadtong agila nga nag-soar, soaring eagle, og very fit to his description being ang iyang perspective is high theology. Kanang ang iyang perspektibo kadtong ang Ginoo gikan sa langit. Ang Ginoo dili lamang siya tawo kundi sukad pa sa sinugdanan sa panahon o sa umaabot pa nga panahon anaa na daan siya. Ang atong gigamit nga ebanghelyo kadtong December 25 in the morning is kadtong ang pagsaysay sa sinugdanan sa pulong. Ang pulong uban sa Dios, ang pulong Dios. Sa sinugdanan anaa ang pulong, o ang pulong uban sa Dios, o ang pulong Dios. So dinha pa lang daan gi-introduce na daan nga Jesus was not an ordinary man, but he is of divine origin gikan sa kahitasan. So kung imong itanawon ang the three other presentations of the Gospels, magagikan sa tawhanon gayod nga origin ang atong Ginoo. But this is the uniqueness of John's presentation because John is able to see deeper and far beyond what most people commonly known about Jesus. No? So mas lawom ang iyang pag-ila. Pero ngano kaha nga mas lawom man ang pag-ila ni San Juan. Kining tawo sa atong ebanghelyo karon nga kusog kayo mudagan, iya ganing naapsan pa si San Pedro. Actually, mao kini si Juan. No? Una siyang nakadagan. Nailhan siya sa lain usab nga version out, sa lain usab nga bahin sa Bible nga he is John the Beloved. Mao kadto siya ang nagpauraray sa dughan ni Jesus. So sa tanang mga apostoles, kini si San Juan mao ni siya ang dunay opportunity nga nagpauraray siya sa dughan ni Jesus. But pasabot
Suod gud kayo ni sila ni Jesus og ni John. Daghan si Juan Osabo to ang dunay opportunity nga gipakita sa Ginoo didto sa Transfiguration. James, John, and Peter nga nagpakita ang Ginoo nga transform ang iyang dagway ngadto sa usa ka naggilak-gilak nga kaputi, no, nga walay sama nga compare sa kaputi niini. So there were many privileges and opportunities that John was able to see with Jesus. And tungod kini kay dunay espesyal nga bahin sa kinabuhi ni Jesus si John, no. Now, that also defines why there is such an intimacy pagkasuod kaayo ni San Juan. Og imo ning makita karon sa kusog kaayo nga dagan ni Juan paingon dito sa lubnganan sa atong Ginoo. Kay siyempre iya gud nang suod nga higala. So mo nang kusog kayo sa mudagan aron nga makita niya ang Ginoo, sa labi pa nga gihisgutan nga wala na didto ang lawas sa atong Ginoo sulod sa lubnganan. Now, what's the point? Ang nindot nga point karong adlaw sa atong ebanghelyo. John has this special fondness to Jesus. John has a special longing to see Jesus. And we are all called to this. Kitang tanan, gitawag nga, mahimo gayong suod sa atong Ginoo. Doon na kita'y mga lahi-lahi nga kasinatian, nga atong ma-found out nga, wa kita, o wa yun magpalayo ang Ginoo kanato, kung dili nagpaduol siya kanato. Akong gisaysay itong miyagi nga, mga adlaw, ang akong conversion story. Kadto ganing, I feel Jesus was so close to me during that moment, no. So, doon ay mga moments nato with the Lord, no. Og nindot kaayo nga ato to siyang balikan nga mga moments kay those moments would make us feel we are so close to the Lord, that the Lord held us so strongly that wala gyud ta mahimulag kaniya. And probably one of those times that you felt that Jesus was so close to you was when you were in Mother of Mercy Academy. Kay sige ba magsimba. Daghay magtestimony sa ako mga una mga ubang mga alumni nga akong naila nga moingon sila nga sa una pader kay sige gyud mi magsimba. Halos kada adlaw mi magsimba, no? We were encouraged to come and celebrate mass. So nahimong kabahin sa inyong kinabuhi ang simbahan. Samtang kamo nag-eskwela diri sa MUMA. Og siguro ang uban nga bahin sa inyong kasuod sa Ginoo, mao gyapon tong inyong pagka-high school, pero didtong mga panahona ay inyong nakita ang kalisdanan sa inyong pagsugod, sa inyong pagpundar, sa inyong mga damgo sa inyong kinabuhi. Di ba? So we all start from our humble beginnings. And most of the humble beginnings begin in that four corners of our school. No, didto ta nagsugod og pangandoy og dagko, didto ta nagkat-on og what excellence is all about, no? What professionalism would look like by looking up to our teachers, no? So, para kanako didto man gyud na build up kini nga mga aspirations inside, no, kanang we want to achieve more in life. We want to be excellent in everything we do. We give our best foot forward, no? So mao na ang atong mga gihandom. O kini nga mga panlantaw nagsugod actually sa dihang gitudluan kita dito sa atong tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. And I guess some of you started building up your dreams in this school. And those times also Jesus was close to you. Labi na kadtong muluhod mo atubangan sa Ginoo, muagi mo diri kay magampo mo nga makapasaron ta mo sa exam. Dili unta lisuron ni ma'am
ang exam ugma, no? So you have so many different things and worries to bring before the Lord niadto mga panahona. So we're all encouraged to such intimacy and closeness with Jesus, like John, and we're all encouraged to seek Jesus and to long for Him. O ginauton ta nga naa pa na gihapon nga pagbati nga mangita pa ta sa Ginoo. Now, I'd like to inform you all, and I'd like to congratulate you also, because our Miss Mom 2025, on the occasion of the celebration of the 50th anniversary of the Parish of Mother of Mercy, gikan sa Mother of Mercy Academy nga delegation, no? Sa representation, no? Gani we think murag wa kayo namo kay pinakalas na gyud namo to nga gihuna-huna nga naay magrepresent gikan sa Mother of Mercy, no? Pero wa namo damha nga ang among pinaka last nga gihuna-huna nga naay magrepresent mao man di ito ang gipangita sa Ginoo nga dumadaog sa atong Mother of Mercy celebration of the 50th anniversary of Miss Mom. So, atong pasidunggan ng matag usa sa inyong tabang, no? Ang matag kahit kadungog ko nga ang matag batch naningkamot gyud mag-contribute og tag 10,000, tag 20,000 o tag 30,000 ang uban, no? Naningkamot mo nang nakadaog gyud mo. So congratulations, palakpakan. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa atong Miss Mom, no? Now, bisag asa pug ko nga makakita og mga Momanians, no? Proud kaayo gyud mo sa inyong alma mater. Bisag akong mga kaila dito sa basketbulan, no? Kay magdula man pug ko. O nya mayngon sila nga, "Pader, tagamuma ko," no? O nya kada alumni homecoming, "Pader, magunahuna gyud mi Pader kung unsay among ibilin sa among alma mater," no? So, kana mo nalipay kay ko nga you have such a heart for your alma mater. And then you talk about your Momanian traditions. So, nindot kaayo, and I feel nga suod gyud kay mo sa inyong eskwelahan. Now, truly, Mother of Mercy is instrumental for evangelization. Mother of Mercy is very instrumental to inculcating Christian and Marian spirit. According to the Catholic Social Catechism of the Catholic Church, our Catholic schools are the catechetical arms of our churches, of our parish, no? Kung wala ang eskwelahan, siguro di gyud ko maka-expect nga mas daghan ang mutabang sa simbahan, no? Tungod kay kasagaran, kamo man nga mga dagway ako makitaan dito sa inyong kapilya. Kamo man nga mga dagway ang akong makita sa atong simbahan. Nga niya dinhi nagsuporta sa atong simbahan. So mo nang makaingon ko nga siguro dili iyon anak kadaghan pa kung wala ang Mother of Mercy. But of course, I am so thankful also kay contagious kaayo ang inyong support to that effect nga naka-encourage mo sa inyong mga silingan, sa inyong mga bana nga bisan og dili taga muma, no? Inyong nadala sila dinhi, inyong mga kapika sa kinabuhi nga dili necessarily from muma, but they're able to get the same feels, no? Nga murag mumanyan na pud sila kay ang ilang kapika sa kinabuhi taga muma, no? So truly you have become instrumental to bringing the people close to the church.
you feel closer to MUMA, you feel closer to Mother of Mercy Parish, and so you feel closer to Jesus. Ang challenge mga igsoon ko, nga akong ibilin kaninyo, is to help us continue the tradition, to help us to continue that love for the church. Unsang paagi nga pwede natong mapadayon kini, we encourage more enrollment to our Mother of Mercy Academy. No, ato silang i-encourage nga daghan pa mga parents labi na kamo, inyong i-encourage gyud nga magpa-eskwela sa inyong mga anak diri sa Mother of Mercy. And it is not a matter of kanaganing para ra lamang nga magpa-eskwela o kaha para ra lamang nga sa unsang rason, but the reason is to help the catechetical arm of the church. Make it as your mission also. Mahimong kabahin sa mission sa inyong pagkakristohanon nga. In this way, akong masustain ang school, ang presence sa school, kay very significant yun ang MUMA, ang iyang presence din sa iyang pagkaeskwelahan. Kay daghan kaayo ang naumol, nga maayo ang mga, nahimong maayo nga mga teachers, mga educators, mga engineers, mga builders, gikan sa MUMA. So dili na basta-basta nga legacy sa atong school. And we do not want to na mawala ni siya nga mga legacy. So ato ni siyang ipadayon pag suporta. So we make plans to bring more students to our school. Probably scholarships, no? Foundations, no? Kay mao man gyud ang kinabuhi sa eskwelahan, isa ang enrollment o kung makakontribute kita nga makakita kita mga deserving students nga atong paeskwelahon dinhi, then kanang mga daan ng mga maayo sa laing-laing school unya ato paeskwelahon diri, it will make MUMA more competitive o very attractive also to other schools. So kana lang ako mga reminders, if you can also take up the challenge of keeping MUMA still alive in our community, because MUMA has been producing very professional, excellent, and hardworking and strong-willed leaders in our community. And lastly, congratulations on your ikapila nga homecoming. Kalimot na mo? Ikapila nga homecoming, 1975, 1979. Ako pod, po ko kay bao. Ha? So, kapila na? Sorry kay way nakapindot sa ako. Congratulations on your end. MUMA, Mother of Mercy, Alumni Homecoming. Please enjoy the rest of the celebration, and may you have a very joyful celebration as well as you come to see each other, reminisce the joyful times when you were classmates and friends in that school. Palihog, Manindog. Magampo kita sa Dios samahan nga nagpili kang San Juan Evangelista nga musaksi sa pulong nga nagpakatawo. Namatay og gulubong apan nabanhaw. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga sa tanang panahon, ang simbahan mosaksi sa misteryo sa Pasko sa pagkatao, pagkamatay o pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kanasuran,
Makabig-unta sa pagtuo sa Dios nga nagpakatao, magampo kita sa Ginoo. Nga sama ni San Juan, ang gimahal nga disipulo ni Jesus, makabaton usab unta kita sa suod nga relasyon uban sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makaambit na sa langit ng himaya pinaagi ni Kristo, nga miambit sa atong tawhanong kinaiyahan, magampo kita sa Ginoo. Dios sa himaya, gipadayag mo ang imong katingalahang gahom, diya sa kaaghop sa usa ka bata. Una kami sa gugma ug kalipay, diya sa among pagsaksi kang Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamoron kining ako ginyong sakripisyo dawato ng ta sa Dios ang amahan makaagahom sa tanan. Magampo kita. O Ginoo, santosa kining mga halad, o gitugot nga, gikan ining santos nga misa, makatuna mo ang tinagong kinaadman sa imong gipadayag kang Juan imong apostol, gikan sa maong tinugdan, ang pulong. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni sa Kristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan og walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tawo mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya kiila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa pagigugma sa Dios nga dili namo makita. Busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahom. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos, gayud ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimong kinialang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini, Panginom ka mga tanan, gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo, ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo ron ng mga sala, mapasaylo. Buhata kini ron paghandom kanako. Kini nga ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis. Sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, imong nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, Raul among obispo og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada sila ang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nga amahan gamiton ta mga pulong nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Amahan namo nga nasa langit, pagayod ang ngalan mo. Umabot ka namo ang gingharian mo. Matuman ang pagbuot mo. Dinhi sa'yo ta maingon sa langit. Agi kami karon sa mong kananon sa adlaw-adlaw. Pasaylon mo kami sa among mga sala. Namo sa mga nakasalakana mo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunualuwason mo kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala,
undili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang pag-inigsuunay, kalinaw, 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 kalinaw ni Kristo. Kining panagsagol sa lawas ni Kristo. Diyon to. Nanagawag kang sa mga sala, kaluy, kaluy, kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag tang sa mga sala, kaluy, kaluy, kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag tang sa mga sala, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, mao kini ang atong Ginoong Kristo, ang iyang lawas ug dugo. Siya ang Emmanuel, ang Dios nga nakigtipon ug nakigsuod kanato. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa pag-apil sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. O Diyos nga makagahom, itugot nga ang pulong nga nahimong tawo, nga gisangyaw ni San Juan nga apostol, magpuyo unta kanunay, uban kanamo pinagi nining santos nga misa, nga among gi saulog. Kini among gi pangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Mga announcement? Announcements? Wala? So on behalf of the Mother of Mercy Parish and also the Mother of Mercy Academy as your chaplain, I'm not the director. Father Vincent Montenegro is our present director of the school. I would like to greet you, congratulations, and I am also wishing you a very Merry Christmas and a very joyful celebration of your homecoming. Akong ampo nga malinawon o malampuson o makahuluganon usab ang inyong alumni homecoming. Ang Ginoo manaa kaninyo ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ato nang nasa ulog ang santos nga misa, manglako kita uban sa gugmaw kalinaw sa atong Ginoo.